দুর্ঘটনা কবলিত কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। এনজেপি সংলগ্ন রাঙাপানি এবং নিজ বাড়ি স্টেশনের মাঝে দুর্ঘটনা কবলিত কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। যাত্রীবাহী ট্রেনের পেছনে ধাক্কা মারে একই লাইনে আসা একটি মালগাড়ি। লাইনচ্যুত হয় বেশ কয়েকটি বগি। যাত্রীবাহী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের লাগেজ ভ্যান এবং একটি জেনারেল কামরা দুমড়ে মুচড়ে যায়। ভেতরে পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় মালগাড়ির লোকো পাইলটের। এখনও পর্যন্ত আহত সংখ্যা 30 থেকে 35। স্থানীয় মতে এখনও পর্যন্ত 8 জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত্যুর আশঙ্কা আরও বেশি কয়েকজনের। দুর্ঘটনার জেরে এনজেপিতে আটকে বহু ট্রেনও। অন্যদিকে শিলিগুড়ির অদূরে দুর্ঘটনা কবলিত শিয়ালদাগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে আটকে যাওয়া যাত্রীদের উদ্ধারের জন্য উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের 10টি বাস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে 15টি অ্যাম্বুলেন্সও আহতদের উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যদিকে রেল দুর্ঘটনার কারণে আজ বিকেলে শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে শিলিগুড়ির কলকাতার অতিরিক্ত বাস পরিষেবা চালু করা হয়েছে বলে জানিয়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। তবে জানা যাচ্ছে সিগন্যালে দাঁড়িয়েছিল এনজেপি থেকে শিয়ালদাগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। পিছন থেকে এসে ধাক্কা মারে মালগাড়িটি। দুমড়ে মুচড়ে যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের লাগেজ ভ্যান এবং একটি জেনারেল কামরা। পিষ্ট হয়ে যায় মালগাড়ির লোকো পাইলট। সিগন্যালিং ব্যবস্থার ত্রুটির জন্যই দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। রেল দুর্ঘটনায় আহতদের দেখা করতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পৌঁছাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী দুর্ঘটনাস্থলে যাবেন বলে সূত্রের খবর। দুপুর 1:30 নাগাদ পৌঁছানোর কথা ছিল। রেল দুর্ঘটনাস্থলে আসছেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, তার সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে। তবে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে দার্জিলিংয়ের বিজেপির সাংসদ রাজু বিস্তা এবং কে কি বললেন আমরা শুনে নেব। গ্রামাঞ্চল শিল্পাঞ্চলের খবর, ব্যুরো রিপোর্ট।
देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य है जो भी घटना आज फांसीदेवा के इस रंगापानी इलाके में हुआ। और हम सब लोग चिंतित है। और आप देख रहे हैं पूरे गांव वाले 10,000 से ज़्यादा की संख्या में लोग आकर के लोगों के लिए प्रेयर कर रहे हैं जल्द से जल्द रेस्क्यू का काम पूरा हो। और एक बात की संतुष्टि जरूर है कि रेस्क्यू टीम जिस तेजी के साथ काम करनी चाहिए थी वो जुटी हुई है, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, रेलवे की टीम हो, यहाँ का पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रहा है। और हम सबकी प्राथमिकता यही है कि इस समय हम जो है रेस्क्यू को जल्द से जल्द पूरा करें, कैजुअलिटी कम से कम हो। और जो दुर्घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्य है और ये एक जांच का विषय है कि कंचन कन्या ट्रेन वो अपनी स्पीड में थी या कम स्पीड में थी या रुकी हुई थी, और पीछे से आकर के वो भी दिन के उजाले में जो मालगाड़ी टक्कर मारी है, ये एक जांच का विषय है। वो तो एक्सपर्ट की टीम ही बताएगी। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। देखिए 25-30 लोग घायल हुए हैं, चोटें आई हैं उनको, वो ऑलरेडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स की टीम वहाँ कैंप लगा के ऑलरेडी जो है तैयार है। और एम्बुलेंस यहाँ पे 2 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस खड़ी है। जो चश्मदीद हैं, शुरू में जो गांव वाले आकर के उन्होंने देखा 5 या 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ऐसा उनका मानना है। ऑफिशियल आंकड़े वो तो प्रशासन देगी, मुझे लगता है उसमें थोड़ा समय लगेगा। और साथ ही 25-30 लोगों को कुछ चोटें आई है, ऐसा अभी तक ध्यान में है। और मालगाड़ी का जो ड्राइवर है वो अभी भी फंसा हुआ है, कटिंग चल रही है उनको बाहर निकालने का। और जैसा दृश्य में देखने में आ रहा है कि शायद वो मतलब उनको बचा पाना मुझे लगता है मुश्किल है, क्योंकि वो जो स्थिति दिख रही है उसमें शायद वो हमारे बीच नहीं रहे, ऐसा ध्यान में आ रहा है। लेकिन अब ये सब स्थिति बनी हुई है और हम सबका प्रयास यही है कि ये जो एक्सपर्ट की टीम लगी हुई है रेस्क्यू करने में वो जल्द से जल्द पूरा हो। मैं संपर्क में हूँ और उन्होंने पूरा जो है 8:30 बजे तक अपनी पूरी टीम एनडीआरएफ को और रेलवे टीम की तैनाती कर दी थी और स्वयं यहाँ की स्टेट की और पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रही है। गुवाहाटी के लिए प्लान्ड है, दिल्ली गुवाहाटी रूट जो है वो नेक्स्ट प्लान में है, नॉट देयर राइट नाउ। तो मैम इस वक्त के लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से जो है कंप्लीट हो गया है और अभी तक की जो टोटल कैजुअलिटीज है वो 8 की है जी, और इंजर्ड 25 बताया, पर मे बी 50 के आसपास हॉस्पिटल में लोग हैं। The railways, especially, they are saying that in the last 1 year there have been spate of rail accidents. How do you look at the acquisitions by the opposition? I would not like to get into that, but let me assure you कि safety is the first priority of the railway organization, and we are doing everything to ensure that our train operations remain safe. और जहाँ तक इस दुर्घटना का सवाल है, प्राइमा फेसी लगता है ह्यूमन एरर, बट वी विल नो मोर अबाउट इट आफ्टर द इंक्वायरी, एंड वी हैव टू कंट्रोल ह्यूमन एरर ऑल्सो, जिसके लिए कि कवच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि प्रोलिफरेट करना है। ये एक मिशन मोड में बढ़ाया जा रहा है। ऑलरेडी हमारा करीब 1,500 किलोमीटर पे ये चल रहा है और इस साल 3,000 और किलोमीटर पे कवच लग जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर 3,000 की और एक्स्ट्रा प्लानिंग है, पर पूरे भारतवर्ष में लगाने के लिए ग्रेजुअली इसको बिल्डअप करना है, क्योंकि हमें जो ये सप्लाई भी करते हैं ये इक्विपमेंट, वो लोगों को भी अपना प्रोडक्शन रैंप अप करना है। सो वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम एंड परसुएड देम कि इसको बढ़ाइए आप, जितनी जल्दी हम इसको प्रोलिफरेट कर सके उतना ही अच्छा होगा। मैम कवच क्या पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में कहीं पर भी नहीं है? प्लान्ड है ना, प्लान्ड है, क्योंकि ये अभी जो 3,000 किलोमीटर जो इस साल कंप्लीट हो जाएगा उसमें बंगाल भी है, दिल्ली हावड़ा रूट है। मैम ये गलती क्या है कि आप समझाते हैं सिंपल टर्म्स में, गलती हुई क्या है? सिग्नल डिसरिगार्ड किया। क्या होगा? मतलब इसका ये है कि उनको गाड़ी रोकनी चाहिए थी, उनको आगे गाड़ी बिना रोके नहीं चलानी चाहिए थी, पर ऐसा लगता है कि गाड़ी उन्होंने नहीं रोकी और वो सिग्नल के बावजूद, सिग्नल था रुकने के लिए, उसके बावजूद गाड़ी आगे चली गई, पीछे वाली गाड़ी को रुकना था। ये पहले फर्स्ट इंडिकेशंस हैं एंड हमें ज्यादा डिटेल तो अब इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। इट्स कंप्लीटली ह्यूमन है, अभी लग रहा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो ड्राइवर साहब थे वो भी, ही इज ऑल्सो पेरिश्ड इन दिस एक्सीडेंट, सो वी हैव नो ऑथेंटिक वे ऑफ नोइंग व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड।
So whatever we can gather from the situation that which has passed so far, it seems that there was a disregard of signal, but we will know more after a detailed मैं बस inquiry. क्योंकि आप लोगों ने जब वॉर रूम भी सेटअप किया हुआ था, तो कैसे जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में क्या कार्रवाई की, अगर वो थोड़ा जी कार्रवाई हर स्तर पे होती है, सबसे पहले तो फील्ड पे होती है जी। अराउंड 25 इंजरीज जो इंजर्ड है उनको नियर बाई हॉस्पिटल्स भेजा गया है फॉर मेडिकल अटेंशन। नॉन फेटल काइंड ऑफ इंजरीज है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी तो वॉर फुटिंग पे चल रहा है। वी आर ट्राइंग टू complete the rescue operation as soon as possible. Senior officials have already reached the site. How the accident was suicide? See, the preliminary information which we have is कि Kanchenjunga was hit from the rear by a goods train, and why it happened is a question which will only be available after the detailed investigation is completed. But this is what we have, the preliminary information of how the accident happened. Senior officers also rushed to this? Yes, they have already rushed. General manager and very senior officials have already rushed to the scene, and the nearby officers, divisional officers of Katiyar, have already reached the site. Injured persons also been rushed to the hospital? Yes, the injured person have already been rushed to the hospital, and they, as I have already told, they are non-fatal in nature, their injuries, and they are being taken care of. So as of now, the 8 people have died? We have information of 8 deaths, yes. So the restoration works are also underway? Yes, the restoration work is also underway. Any helpline numbers? Yes, we have a helpline numbers. We have a list of helpline numbers which will hand over to you very soon. So the actual cause of the accident will be come up after the proper Investigation, yes. Thank you. ये आज सुबह ये हादसा हुआ है। कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदा जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, और आगे 2 पार्सल वैन लगे हुए थे जिनकी वजह से ज़्यादा क्षति और पैसेंजर्स को नहीं हुई, और उसके आगे जो जनरल कंपार्टमेंट थे वो भी थोड़े से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही थी कि रेस्क्यू हो जाएं लोग, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं। हमारा एरिया ऑफिसर जो जलपाईगुड़ी में, न्यू जलपाईगुड़ी में है, वो और उसकी टीम तुरंत वहाँ पहुँच गए थे। ये करीब 10 किलोमीटर है एनजेपी से घटनास्थल। तो रेलवे के एडीआरएम और एरिया ऑफिसर अपनी टीम्स के साथ वहाँ तुरंत पहुँच गए। जो लोकल लोग हैं वो तो सबसे पहले आ ही जाते हैं, वो भी आ गए थे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया, और एनडीआरएफ, आर्मी, एवरीबडी, सब कोई वहाँ पर पहुँच गए हैं घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए। तो सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये खबर है कि करीब 5 लोगों की जानें गई हैं, और हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो ड्राइवर थे जिन्होंने वो सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आगे चले गए, उनकी भी जान चली गई है, और जो गार्ड थे, जो सबसे पीछे का डिब्बा था कंचनजंगा का, उनकी भी जान गई है। इस पूरे घटनाक्रम में देशवासी जरूर जानना चाहेंगे कि कितने लोगों की अब तक मौत, सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में। अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार 5 पैसेंजर्स की डेथ हुई है, और बाकी लोगों को जो वहाँ का नज़दीकी अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। सारी एम्बुलेंसेज आ गई थी, उसकी मदद से लगभग 50 लोग इंजर्ड हैं जो कि अभी हॉस्पिटल में हैं, पर इंजरीज शायद उतनी ग्रीवस नहीं है, और पूरी तरह की मेडिकल हेल्प उनको दी जा रही है। रेलवे के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी वहाँ पहुँच गए हैं, और उनका इलाज पूरी तरह से कराया जा रहा है। हेल्प लाइन आप लोग के द्वारा वहाँ काम कर रहा है। जो पैसेंजर हैं या उस ट्रेन में जो सफ़र कर रहे थे, उन लोगों को तत्काल अपने लोगों तक पहुँच सके, इसके लिए क्या सुविधाएं दी गई? जी, इसके लिए हमने सबसे पहले तो ये अरेंजमेंट किया है कि सबसे पहले तो लोग रेस्क्यू हो जाएं, जो भी लोग उसमें फंसे हुए हैं उस हादसे में, जिनको मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है, उनको सबसे पहले मेडिकल हेल्प मिल जाए। वो कार्य पूरा हो गया है। उसके बाद अब जो बची हुई ट्रेन है, बाकी जो ठीक ठाक हालत में ट्रेन है, उसको अभी हम लोग निकाल रहे हैं आगे डीजल लगा के, और उसको अपने गंतव्य तक पहुंचा देंगे।
तो वो अभी किसी भी समय चल सकती है वो ट्रेन, और उसमें जितने भी यात्री हैं वो सब अपने डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे। और बाकी जो इंजर्ड हैं उनके लिए हम लोग पूरी तरह से देखभाल कर रहे हैं। हादसे में जो लोग शिकार हुए हैं, हादसे के दुर्घटना के शिकार हुए हैं, उनको किस तरह की फाइनेंशियल हेल्प और बाकी सुविधाएं दी जा रही है रेलवे बोर्ड के द्वारा? मंत्री जी ने एनहांस्ड एक्स ग्रेशिया अनाउंस कर दिया है। वो अमाउंट उनको हेल्प, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो तुरंत डिसबर्स कर दिया जाएगा। और जहाँ तक मेडिकल हेल्प की बात है तो हमारा पूरा अटेम्प्ट ये है कि हर किसी की जान बच जाए जो हॉस्पिटल में है, और उनको जिस भी तरह की मेडिकल हेल्प चाहिए वो हम लोग पूरी तरह से उनको दे रहे हैं। और जहाँ तक उनके परिजन और उनके जो वेल विशर्स हैं वो उनको कांटेक्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों ने सब जगह हेल्पलाइंस खोल दी हैं। ये ट्रेन अगरतला से चल के सियालदा जाती है तो वहाँ के जितने भी एन रूट स्टेशन हैं सब जगह हेल्प डेस्क खुल गई है। वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, फिजिकली अवेलेबल हैं, जिससे कि जो लोग अपने परिजनों का इंतज़ार कर रहे हैं वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकें। उसके अलावा टेलीफोन लाइंस सब जगह इस्टेब्लिश हो गई हैं, हेल्पलाइंस इस्टेब्लिश हो गई हैं जो कि हम लोगों ने शेयर की हैं आप लोगों से। उनको कृपया करके फ्लैश करते रहें कि जो लोग फ़ोन पे जानकारी लेना चाहते हैं उनको भी फ़ोन पे जानकारी मिल जाए। हुआ है उसको लेकर रेलवे बोर्ड किस तरह से लोगों तक पहुंच रहा है, किस तरह স্পেসিফিক প্রশ্ন। একটা হচ্ছে এখনো পর্যন্ত অসমর্থিত সূত্রে খবর আসছে যে মালগাড়ির ড্রাইভার অর্থাৎ মোটরম্যান, অ্যাসিস্ট্যান্ট মোটরম্যান এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের ক্যারিয়ার বেঁচে নেই। আপনার কাছে কি খবর? না, আমাদের কাছে এরকম কোনো খবর নেই। আমাদের কাছে যেটা খবর আছে সেটা আমরা জানিছি কন্টেনার সার্ভিসের একটা কন্টেনার ট্রেন যেটি ওভারশুট করে কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে 47কে তার পেছন থেকে এয়ার পার্সেল ভ্যান যেটি ধাক্কা লেগেছে, এয়ার পার্সেল ভ্যানে কিছু সামগ্রী ছিল না, কনসাইনমেন্ট ছিল না। কিন্তু আমাদের কাছে যেটুকু খবর আছে অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট সেটা হলো দুজনের একটা মৃত্যুর আমরা খবর পাচ্ছি, দুজন মৃত্যুর খবর পাচ্ছি। এনডিআরএফের টিম কাজ করছে ওখানে, 15 জনের 15টি অ্যাম্বুলেন্স ওখানে স্পটে আছে। এনকোয়ারি প্রসেস মানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রেস্কিউ অপারেশন হবে। আমরা মালদা, আলুয়াবাড়ি, শিয়ালদা, হাওড়া বিভিন্ন জায়গায় আমরা হেল্পলাইন বুথ খুলেছি যাতে যাত্রীদের যারা আত্মীয় স্বজন আছে তারা ওই ট্রেনে যারা যাত্রী আছেন তাদের খবরও পেতে পারে। তবে সবাইকে আপনাদের মাধ্যমে আশ্বস্ত করতে চাই বিশেষ কোনো রকম দুশ্চিন্তার কারণ নেই, কেননা এটা পেছনের কোচটাতে হয়েছে যেখানে কোনো মানুষজন ছিলেন না। আমরা বলছি পেছনের কোচে হয়েছে, এখানে কোনো যাত্রী ছিল না, তো সেইখানে আপনারা অনেকটাই নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। এই দুজন কারা আমরা দেখছি, তবে যাত্রী নয়, এটুকু আমরা আমাদের হতে পারে কিন্তু কারা সেটা জানা যাচ্ছে না। তবে এই ম্যাসিভ স্কেলে যে একটা খবর দুর্ঘটনা হলে সবারই যেটা চিন্তা হয় সেটা যাত্রীদের মোটামুটি নিরাপদে আছে বলে আমাদের কাছে তথ্য আছে। ঠিক আছে, সেটা তো হবে, মানে আমরা হেল্পলাইন করেছি। না না, জানা যাচ্ছে না, দেখি এখন। আমরা দুর্ঘটনাস্থলের যে ভিডিও এখনো পর্যন্ত পেয়েছি তাতে আমরা একটা আনরিজার্ভ কম্পার্টমেন্ট জেনারেল বগি সেটাকে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়ার ভিডিও দেখেছি। ঠিক আছে, সেটা তো আমরা এনএফএল থেকে আরেকটু কনফার্ম হয়ে আপনাদেরকে বলতে পারবো যে ক্যাজুয়ালিটির খবর কত। তো এই মুহূর্তে দুটোই ক্যাজুয়ালিটি আমাদের কাছে অফিসিয়ালি আছে। এই নাম বলা যাবে না, নেই, কারণ সম্বন্ধে কিছু কি এনকোয়ারি হবে, কারণ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। নাম কি পেয়েছি? না না, এরপরে যেহেতু কলকাতাগামী ট্রেন তাই আমরা চৌহদ্দির অনেকেই ওটায় আসতে পারেন, তো সেখানে আমরা তো ব্যবস্থা করছি, ট্রেনের ব্যবস্থা করছি। সেটা এনএফ থেকে একটা স্পেশাল ট্রেন লাইনটা তো ওই লাইনেই আসতে হবে, সেই স্পেশাল ট্রেন এনএফএল থেকে আমরা ব্যবস্থা করছি যাতে আমাদের এখানকার যেসব যাত্রীরা ফিরছেন তাদেরকে নিশ্চিন্তে এবং নিরাপদে নিয়ে আসা যায় উইথ মেডিকেল অল সর্টস অফ মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্স। মানে ওখান থেকে মানে এনজেপি থেকে শিয়ালদা ওটাই ছাড়বে ট্রেনটা, সে দেখছি আমরা অ্যারেঞ্জ করছি। আর আজকে যে কাঞ্চনজঙ্ঘা যাওয়ার কথা সেটা কিন্তু রাইট টাইমে যাবে বলে আমরা মনে করি। সেটাও একটা বার্তা, রাতেরটা রাইট টাইমে যাবে, রাইট টাইমেই যাবে। সুকান্ত দা, উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা,
বারবার গত বছরও এই সময় হয়েছিল, এতজন মানুষ মৃত এবং অনেকে আহত, কি বলবেন এই পরিস্থিতিতে? দেখুন, অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। আমরা পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। মাননীয় রেলমন্ত্রী ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ চলছে এবং উদ্ধার কার্য শুরু হয়ে গেছে, আপনারা জানেন। আমরা পরিবারের পাশে আছি, পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে এবং তার সাথে সাথে কেন দুর্ঘটনা ঘটল, কেন একই লাইনে মালগাড়ি উঠে এলো, এর পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে কিনা সে বিষয়ে তদন্ত হবে। আপনারা এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ইতিমধ্যেই একটা অংশ তারা অশ্বিনী বৈষ্ণবের পদত্যাগ দাবি করেছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে বলা হচ্ছে বারবার করে রেলের এই দুর্ঘটনা এবং অশ্বিনী বৈষ্ণব তিনি রেলমন্ত্রী, তাকে দায়িত্ব নিতে হবে। দেখুন, এত ভালো রেলমন্ত্রী আগে কোনো হয়েছে কিনা আমার জানা নেই এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা দিক থেকে বা যা যা একজন রেলমন্ত্রী জানলে পরে রেলের কাজ ভালো হতে পারে তার সমস্ত যোগ্যতা ওনার আছে। তৃণমূলরা মনে হয় হিংসায় এরকম করে। কিন্তু এটা কি দুর্ঘটনার সময়, এত বড় দুর্ঘটনা যখন ঘটেছে, এই সময় তো এগুলো রাজনীতি করার সময় নয়। প্রথম কথা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছ থেকে তো রাজনীতি ছাড়া অন্য কিছু আপনি এক্সপেক্ট করতে পারেন না, কারণ দলটাই রাজনীতি আর ভোট দিয়ে চলে আর তোলাবাজি দিয়ে চলে। স্বাভাবিকভাবে তারা এই সময় রাজনীতি করে। অবশ্যই তারা সবাই হাত লাগাচ্ছে। প্রাথমিকভাবে বলা যায় না, তদন্ত ছাড়া কিছু বলবো না আমি। তদন্তের রিপোর্ট আসুক। রাজ্যপাল বলেছেন যে তার যে রাজভবন সেখান থেকে সমস্ত পুলিশকে বেরিয়ে যেতে এবং কিওস্কে তিনি তালা লাগাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এখনো পুলিশ সেখান থেকে সরেননি। দেখুন, রাজ্যপালের নিয়ম মানে নির্দেশ যদি না মানে পুলিশ, তাহলে তো সেই পুলিশের ডিজিপিকে সাসপেন্ড করে দেওয়া উচিত রাজ্যপালের। বিরোধী দলনেতাকে আগেরবার ঢুকতে দেওয়া হয়নি, আদালতের পারমিশন নিয়ে তিনি ঢুকেছিলেন। আপনারা কি সত্যি বিশ্বাস করেন রাজ্য প্রশাসন রাজ্যপালকে গৃহবন্দী করে রেখেছে? না, সে সম্ভাবনা আজ থাকতে পারে। সাংবিধানিক সংকট তৈরি হচ্ছে, আমি তো বলবো কেন্দ্রকে দ্রুত হস্তক্ষেপ করার জন্য। রাজ্যপাল বলেছেন যে ভোট পরবর্তী অশান্তিতে ঘর ছাড়া আক্রান্তরা দেখা করার অনুমতি দেখা করবে, তারপরে মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ মন্ত্রীর সাথে দেখা করতে পারবে, তার আগে পুলিশ মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করা যাবে। রাজ্যপাল এও বলেছেন যে যারা আক্রান্ত তাদের জন্য আমার দরজা খোলা, কিন্তু পুলিশ মন্ত্রীর জন্য দরজা বন্ধ। দেখুন, পুলিশ মন্ত্রী যদি তার কাজ করতে না পারেন তো স্বাভাবিকভাবে রাজ্যপালের এই ধরনেরই তার প্রতি ব্যবহার হওয়া উচিত। এবং আমি এটা বুঝতে পারছি না যারা আক্রান্ত তারা কেন রাজ্যপালের সাথে দেখা করতে পারবেন না। পুলিশ মন্ত্রী তো অবশ্যই দেখা করতে পারেন, অর্থাৎ যিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের, কিন্তু একজন আক্রান্ত ব্যক্তি বা কোনো মহিলা যার পরিবার এইভাবে গৃহহীন হয়ে বা গৃহ ছাড়া হয়ে পড়ে আছে কলকাতায়, তারা কেন দেখা করতে পারবে না রাজ্যপালের সাথে? এই প্রশ্নটা সবার আগে। তাহলে পুলিশের পক্ষ থেকে কি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে যে হিংসার ঘটনা ঘটেছে? এবং আমি তো কালকে নিজে সরজমিনে খতিয়ে দেখতে গেছিলাম, সেখানে তো পরিষ্কার আমাদের কর্মীদেরকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় বাহিনী চলে যাক, তারপরে তোদের ব্যবস্থা হবে। এই যে হুমকি, তার মানে কি পুলিশের সাথে কি তৃণমূল কংগ্রেসের এই হারমাদদের চুক্তি হয়ে গেছে, গটাপ হয়ে গেছে যে তোমরা যা ইচ্ছে তাই করবে, আমরা কোনোভাবে তোমাদেরকে আটকাবো না? এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেটা কি সাংবিধানিক সংকট বলে মনে করছেন? যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, অবশ্যই রাজ্যপাল যদি পুলিশকে তার রাজ্য ভবন ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলে আর পুলিশ যদি না বেরোয়, প্লাস মুখ্যমন্ত্রী দেখা করতে চাইছেন, রাজ্যপাল বলছেন যে আমি আক্রান্তদের সাথে দেখা করতে চাই এবং আক্রান্তদেরকে পুলিশ ঢুকতে দিচ্ছে না, এই সব মিলিয়ে তো একটা বড় সড়ো সাংবিধানিক সংকট পরিণত হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে। কেন বলতে পারবে না? রাজ্যপাল কার সাথে দেখা করবেন না, উনি দেখা করবেন না বলেননি এরকম তো নয়। উনি বলেছেন যে আমি আক্রান্তদের সাথে দেখা করব, তারপরে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করব। পুলিশ মন্ত্রীর সাথে আগে দেখা করে কি হবে? পুলিশ মন্ত্রীর কাছে যদি তিনি অভিযোগই না জানাতে পারেন বা নিচের নাগরিকদের কি হচ্ছে সেটা যদি জানাতেই না পারেন, তো আগে নাগরিকদের ফিডব্যাক দরকার, তারপরে না উনি মুখ্যমন্ত্রী বা পুলিশ মন্ত্রীকে জানাবেন। লোকসভা নির্বাচনের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি এবং নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কর্মী সমর্থক বিক্ষোভ দেখিয়েছে। এরকম কোনো জানা নেই আমার। চলুন, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। প্রথমত ইতিমধ্যে আমাদের মাননীয় সাংসদ রাজু বিস্তা মহাশয় দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন। আমাদের দুই বিধায়ক আনন্দময় মর্বন এবং যেখানে ঘটনা ঘটেছে দুর্গা মুর্মু সেখানে পৌঁছেছে। এর সাথে সাথে এনডিআরএফ থেকে শুরু করে রেলওয়ে প্রশাসন, স্থানীয় মানুষ এই মুহূর্তে উদ্ধার কার্যের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। ফলে এই মুহূর্তে আমাদের প্রাথমিকতা হচ্ছে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে
যেখানে যারা আহত হয়েছেন বা যারা মারা গিয়েছেন তাদেরকে দ্রুত স্থানান্তরকরণ করা এবং অপেক্ষা করা। এই পুরো ঘটনাটি নিশ্চিতভাবে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখবে এবং তার সাথে ইতিমধ্যে রেলের থেকে হেল্পলাইন নাম্বার প্রোভাইড করা হয়েছে। আমরা চাইব যে এই সময় সাধারণভাবে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা, বিশেষ করে যারা আহত হয়েছেন তাদেরকে দ্রুত স্থানান্তর করানোর জন্য।